हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज सीखेंगे सारे सेब के नाम और कलर्स नेम। बच्चों, कलर्स देखो देखो। कलर्स: ऑरेंज कलर, ब्लू, पिंक, स्काई ब्लू, पर्पल, रेड, येलो, ग्रीन। Okay. Right triangle, क्रॉस। क्या है बच्चों? क्रॉस शेप। पाई शेप। क्या है बच्चों? सर्कल। एरो। एरो, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड। ऑरेंज कलर, राइट ट्रायंगल, right triangle, blue color, cross shape, pie shape, रेड कलर। हमारी वीडियो में बच्चों आपको अलग अलग कलर के नाम मिलेंगे और कलर्स रेड कलर, पिंक कलर बच्चों, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, पर्पल कलर, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, ट्रायंगल, क्रॉस शेप, पाई शेप, सर्कल, एरो, ट्रेपेजॉइड। कलर्स नेम देख लो बच्चों: ऑरेंज, ब्लू, रेड, पिंक, स्काई ब्लू, पर्पल। हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।